Guys, it's 9:05. Pusod ka nga, Elsa. Hi. Yan, ganyan. Hello. Kita ka, usod kayo doon. Gusto niya Kami ba na usod tayo. Yan. Pagpapakita ka na. Utik ka! Butik. Go, 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 go! Gilid pa ka, Jay! Gilid pa! Gilid pa ka! Wala. Dapat magilid yung paa. Kaya yung hindi gigilid paa. Kaya yung hindi gigilid Gilid! Yung pagkagilid is dilate. Go, go, go! Sino na? Go, Kali! Go, Kali! Kali na! Bili mo na! 1, 2, 3, go! 10. Ay, may tawag pa yan, oh. Yun yung guys, atake si... Wala na. Ay, wala na. Pasneya. Game. Bilis. Go, go, go! Say! 1, 2, 3, go! Kaya yung hindi magigilid na pa. Ay, hindi gigilid. Ay, guys! 1, 2, 3, go! Ang hirap pagkagalbos. Oo, parang may extra challenge. Extra challenge. Si Jason nagpa-uwi na. 1. 10. Gilid. Ano sa akin? Okay.